360 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी, क्या मामलात का देरपा हल है? सलाम शलूम। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान दूरियां कम करने की ख्वाहिशमंद अमरीकी ख़वातीन से मुलाकात और कोरोना की आलमी वबा, ज़हनी सेहत को कैसे बेहतर रखा जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद पैमरा ने कलअदम तंजीम की मीडिया में कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी है। तहरीक पर पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। TLP की मरकजी कमेटी ने पाबंदी को मुस्तरद किया है, मगर कलअदम जमात के सरबराह साद रिजवी ने जेल से अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि वो मुल्क भर में एहतजाज तर्क कर दें। पाकिस्तान पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोशिशें कर रहा है और माहिरीन का ख्याल है कि ये हालिया वाक़यात पाकिस्तान के केस को कमज़ोर कर सकते हैं। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफारत खाने ने बज़रिया ईमेल अपने शहरियों को तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान में फ्रांस के मफादात को लाहक संगीन ख़तरात के बायस फ्रांसीसी शहरियों और कंपनियों को आर्जी तौर पर मुल्क छोड़ देना चाहिए। ज़ियाउर रहमान इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि TLP पर जो पाबंदी लगी है उसमें अब आगे क्या होने जा रहा है। ज़िया, TLP पर पाबंदी की मुफ्ती मुनीब समेत कुछ दीगर उलमा ने कल मुखालफत की और इसे गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दिया। आपकी पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत से बात हुई, हुकूमत का लाए अमल है क्या? देखिए, जो मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र हैं जिसमें सुन्नी तहरीक है और जो ह्यूमन राइट्स की कुछ कमेटियाँ हैं, उन्होंने भी इस पाबंदी की मुखालफत की है, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनके हकूक़ के ऊपर एक तरह की कदगन होगी। लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि जिन जमातों के ऊपर पाबंदियाँ लगी थी वो अदालत चली जाती हैं और उनके ऊपर से जो है अदालत वो पाबंदियाँ हटा देती है। जहाँ तक बात है कि हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद किस तरह करेगी, क्योंकि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि सरकारी मरासला जारी कर दिया है, जो कि तमाम महकमों को, खासतौर पर स्टेट बैंक को भिजवा दिया जाएगा। स्टेट बैंक तमाम दूसरे बैंकों को भिजवाएगा और जो कलअदम तंजीम यानी कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो किसी भी किस्म का लेन देन बैंकों से नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जो एक सरकारी मरासला है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चला जाएगा, जिसके बाद TLP के जो तमाम अफराद हैं वो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। इसी तरह उन तमाम महकमों को चला जाएगा, इनके पासपोर्ट मनसूख किए जा सकते हैं, इनके कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख किए जा सकते हैं, इनके नाम पे जो असला लाइसेंस है वो मनसूख किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ जो इनके मरकजी कायदीन हैं उनके नाम 4th शेड्यूल में चले जाएंगे। यहाँ ये नुकता समझना बहुत अहम है कि 4th शेड्यूल क्या होता है। 4th शेड्यूल के तहत उन अफराद पर नज़र रखी जाती है जो नक्शे अमन में खतरे का बायस होते हैं, यानी कि TLP के वो जो मरकजी कायदीन जिनको हुकूमत समझेगी कि वो नक्शे अमन में खतरे की वजह बन सकते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और वो पाबंद हो गए ज़िली हुकूमत को बताए बगैर वो कोई भी शहर नहीं छोड़ सकेंगे। यानी अगर उनको लाहौर से मुल्तान जाना है तो वो लाहौर के जो DC हैं उनको बता के जाएंगे। इसी तरह जो दीगर पाबंदियाँ हैं वो भी इनके ऊपर आ जाएंगी। ये किसी भी किस्म की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो नहीं कर सकेंगे, कोई इज्तिमा नहीं कर सकेंगे और साथ ही साथ हुकूमत एक मरासला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाएगी, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन जिसमें ये देखेगा कि जो TLP के जो अफराद हैं उनके ऊपर किस तरह से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। अगर हुकूमत ने उन्हें कलअदम करार दे दिया है तो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कोई भी शख्स या जमात कलअदम करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान के ऐवान में नहीं बैठ सकती। हमारे 350 के करीब पुलिस के एहलकार जो हैं ज़ख्मी हैं, SSP लेवल से लेकर कांस्टेबल तक। फिर हमारी 2 शहादतें हुई, फिर जिस तरह मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया गया, रास्ते बंद किए गए, मतलब ये सारी चीज़ें कोई भी हुकूमत ख़्वाह उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से होता, अगर वो बरसर इक़्तिदार होती तो उसका फ़ैसला यही होता कि इस मुल्क को इस तरह एक ऐसे ग्रोह के हवाले नहीं किया जा सकता जो ग्रोह लॉजिक से हटकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है हुकूमत पर मुसल्लत करने की कोशिश करे। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए ये फ़ैसला किया गया और ये चूँकि हमारे कानून में हमारा ATC एक्ट जो है उसमें ये सारी प्रोविजंस मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी। तो ज़िया, ये सब कुछ जिस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए मुसलसल हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से कोशिशें कर रहा है। अगला रिव्यू जून में है। माहिरीन तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा। इस हवाले से राजा बशारत ने कुछ कहा, हुकूमत का कुछ कहना है इस हवाले से?
جی بالکل, वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत के खासे फिक्रमंद हैं कि अगर TLP की बात मान ली जाती है या नहीं मानी जाती है और जिस तरह से वो मुजाहरे करते हैं तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन अगर वो उनके मुताबिक मानती है तो पाकिस्तान की बदनामी पूरे दुनिया में होगी, बैनुल अक़वामी बरादरी में होगी, जो कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता. पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि जितनी तगोदो इस बात की कर रहा है कि फैटफ से किसी तरह जो पाबंदियाँ हम पे हैं हम उनसे निकलें, तो वो सारी सैबोटाज होती हैं. लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदार शहरी के और एक ज़िम्मेदार जमात होने के नाते इन्हें ये चाहिए था कि कम अज़ कम एक ऐसी अप्रोच रखते जहाँ से कम मुल्क का मफाद जो है वो किसी तौर भी एट स्टेक ना होता. बाकी इनका एक जो नारा है, मैं समझता हूँ कोई भी मुसलमान उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता, मैं नहीं इख्तलाफ करता, आप नहीं कर सकते, हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे होंगे वो कोई भी इनके उस नारे से इख्तलाफ नहीं करता. लेकिन मैं समझता हूँ कि एट द सेम टाइम उसको मिसयूज़ किया जाता है. तो इस जमात पर जो पाबंदी लगी है उसका मतलब जिस तरह आपने समझाया कि इससे पहले मरासले जो हैं वो सबको भेजे जाएंगे सरकारी तौर पे और सबके साथ जो लेन देन है वो कैंसिल हो जाएगा इसके बाद, या इख्तियार होगा कैंसिल करने का. लेकिन इस जमात के रुकन जो हैं वो तो आज़ाद हैसियत से अपनी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं. और इसके अलावा इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह के जो नॉर्मली फ़ैसले होते हैं वो हायर कोर्ट्स में चैलेंज कर दिए जाते हैं. जमात दावा की मिसाल हमारे सामने है. तो क्या सेंस बनती है और जब मतलब क्या है इस जमात पे पाबंदी का? देखिए, इसके ऊपर पाबंदी तो इसीलिए लगाई गई है कि हुकूमत के मुताबिक इस पे जो नाते जो हैं वो ताने जो हैं वो दहशत गर्दी से जुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के इक़दाम किए. लेकिन यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि पाकिस्तान में जो 2018 में आम इंतखाबात हुए थे उसमें TLP ने 22 लाख वोट हासिल किए थे. तो लिहाजा हुकूमत तो ये चाह रही है कि इसके ऊपर पाबंदी लग जाए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये देखेगा कि वाकई इनके अरकान जो है वो असम्बली में बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं. दूसरी जानिब जो कुछ दीगर जो माहिरीन हैं वो भी ये समझते हैं कि जमात के पास स्ट्रीट पावर ज़्यादा है, लिहाजा हुकूमत को एक टफ टाइम मिलेगा इसके ऊपर अगर पाबंदी मजीद बढ़ती है तो. इनके लोग 4 शेड्यूल में चले जाएंगे, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ इनकी नहीं हो सकेंगी, इज्तिमात इनके नहीं हो सकेंगे, इंस्टीट्यूशन जो है इनके हैं उन पर कब्ज़ा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का हो जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इनकी कोई नहीं रहती और इनको फिर कोई एंटरटेन नहीं करता, जिससे ना कोई मीडिया इनको एंटरटेन करेगा ना और कोई. तो मैं समझता हूँ कि इनको तो इनके अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाएंगे. तो मतलब मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का इनकी क़यादत को इदराक होना चाहिए था कि अगर हमने इस मुल्क के कानून और ज़ाब्ते को ना माना तो फिर हमारे साथ ये हो सकता है. जैसे राजा बशारत बता रहे थे तो इसी तरह जमात के जो दीगर अफराद हैं उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख हो सकते हैं, पासपोर्ट मनसूख हो सकते हैं, वो बैंकों से लेन देन नहीं कर सकते, वो किसी भी किस्म की जो ज़मीनों की ख़रीदारी है वो नहीं कर सकते और जो दीगर पाबंदियाँ होंगी वो भी होंगी. यानी कि ये बगैर किसी इजाज़त के अपना शहर नहीं छोड़ सकते. यानी कि लाहौर से मुल्तान जाना है या किसी भी शहर जाना है तो बताए वो सरकार के इल्म में लाए बगैर वो शहर भी नहीं छोड़ सकेंगे. बहुत शुक्रिया ज़िया रहमान इस हवाले से हमें तफसीली आगाह करने से और ऑनवर्ड्स क्या होने जा रहा है उस पर हमसे बात करने का. बहुत शुक्रिया आपका. पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान गुज़िश्ता 7 रोज़ में तस्दीक शुदा केसेस की शरह 5% से ज़्यादा हो गई है. कौमी सतह पर पॉजिटिविटी रेट 8% के लगभग है. सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जबकि हुकाम का दावा है कि रमज़ान के बाद हर उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन दस्तयाब होगी. हुकूमत का हदफ है कि इस साल के आखिर तक 5 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जाए, जबकि माहिरीन सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तकरीबन 15 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाना ज़रूरी होगा. अमेरिका में भी बीमारियों की रोकथाम के सरकारी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल या CDC के मुताबिक अब तक तकरीबन 24% या 7.25 करोड़ से ज़ायद अमरीकियों को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी. इस वक्त 16 साल से बड़ी उम्र के सभी अमरीकी वैक्सीन लगवाने के अहल हैं. मुसलमानों की कई तंजीमें लोगों की हौसला अफजाई कर रही हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन रमज़ान का महीना शुरू होते ही वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ शकूक भी पैदा हुए हैं. हमारे साथी अंशुमन आप्टे ने न्यूयॉर्क में कुछ मुसलमान रहनुमाओं से बात की जो अपनी कम्युनिटी में वैक्सीन के बारे में आगाही बढ़ाने का काम कर रहे हैं. अमरीकी मुसलमानों की तंजीमों के नुमाइंदों के सामने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कम्युनिटी की जानिब से कई सवाल आए.
یہ ویکسین حلال ہے کہ نہیں. جب سے ویکسین ریلیز ہوئی ہیں پچھلے 3-4 منتھ سے یہ کویسچن آ رہا ہے بار بار سامنے. تو پھر اب رمضان کے اندر یہ کنسرن شروع ہو گئی تھی کہ اب ویکسین کیمپین چل رہی ہے تو ہم نے ویکسین لگوانی ہے لیکن ہم روزے کے ساتھ ہیں, تو یہ ہم کیا کریں. اور پھر آف کورس رمضان جو ہے یہ اس طرح کا مہینہ ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے نہیں لگوائی ہوئی. تو یہ 3-4 سوال آ رہے ہیں سامنے. پچھلے سال کمیونٹی کو کووڈ-19 کی وبا کے حوالے سے گائیڈ کرنے کے لیے امریکی مسلمانوں کی تقریباً 40 تنظیموں نے مل کر نیشنل مسلم ٹاسک فورس آن کووڈ-19 بنائی. یہ سبھی تنظیمیں اب ویکسین سے جڑی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام کر رہی ہیں. ہم نے گورنمنٹ ایجنسیز اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو کانٹیکٹ کیا اور ان سے ہم نے یہ کلیریفائی کیا کہ اس کے انگریڈینٹس میں کیا ہے. اینڈ وی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ ویکسینز کے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ نہیں ہے جو کسی بھی مذہبی طور سے کوئی حرام ہو. تو اٹ از کمپلیٹلی حلال ٹو ٹیک دیز ویکسینیشنز. اور جیسا میں نے ابھی کہا کہ رمضان کے دوران بھی اگر کوئی اس کے دوران بھی کوئی ویکسین لیتا ہے تو اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان اور سعودی عرب جیسے کئی ملکوں کی دارالفتاء جیسی مذہبی تنظیموں نے اس بارے میں فتوے بھی جاری کیے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو فکر ہے کہ روزے کے دوران ویکسین لگوانے کی صورت میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے نمٹنا مشکل ہو سکتا ہے. فیور کا سنا ہے کہ پرابلم ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ویکنیس بھی فیل ہوتی ہے. تو فاسٹنگ کے دوران جو ہے وہ اس طرح کے مسائل آتے ہیں, تو اس چیز سے تھوڑے سے وریڈ ہیں. اپائنٹمنٹ جو ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے تو وہ 18 کو بن رہی تھی, تو 18 کو جب رمضان ہے تو جس کی وجہ سے میں نے وہ کینسل کروا دیا. اب وہ میں کہہ رہی ہوں کہ رمضان کے بعد ہی لگواؤں گی کیونکہ روزہ نہیں توڑنا چاہ رہے. لیکن مسلم تنظیموں کے نمائندے کہتے ہیں کہ ویکسینز جان بچاتے ہیں اور مذہب بھی انسانی جان اور اس کی صحت کو ترجیح دیتا ہے. اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ سے نہیں برداشت ہو رہا یا کچھ اس قسم کی بیماری آ جائے تو یہ ایک صحیح صورت ہے کہ آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں. وہ روزے جو آپ کے نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے, وہ آپ بعد میں بھی اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں, بعد میں پھر رکھ سکتے ہیں. نیو یارک سٹی کے 2 کونسل ممبرز ڈنک ملر اور مارک لیوین نے میئر سے اپیل کی ہے کہ رمضان کے دوران شہر کے اندر 24 گھنٹے چلنے والے ویکسین سینٹرز کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ مسلمان شہری روزہ کھولنے کے بعد جا کر ویکسینز لے سکیں. انشمان آپٹے, VOA نیوز, نیو یارک. اور اگر ہم جنوبی ایشیا کی بات کریں تو پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,17,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. گزشتہ 9 روز کے دوران بھارت میں مسلسل 8ویں بار یومیہ سب سے زیادہ کیسز کا ریکارڈ قائم ہوا ہے. اس خبر کی تفصیل اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. کورونا وائرس انفیکشن اسے کنٹرول کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سب کے لیے ذہنی دباؤ کا سبب بنے ہیں. اس صورتحال سے وابستہ خدشات اور دیگر ایشوز ذہنی صحت اور ان مسائل میں شدت پیدا کر سکتے ہیں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں, یا نئی علامات کے ظاہر ہونے کے سبب آپ ان کا سامنا کر سکتے ہیں. تو اس عالمی وبا میں اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے, جانتے ہیں سباشا خان سے آج کے لائف 360 میں. عالمی ادارہ صحت کے ایک سروے کے مطابق کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کے 93% ممالک میں ذہنی بیماریوں کے علاج کی سہولیات میں ایک ایسے وقت میں شدید خلل ڈالا ہے جب ان سہولیات کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے. سروے میں شامل 130 ممالک نے کورونا کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کے باعث ذہنی صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کئی کلیدی سروسز میں خلل پیدا ہونے کی اطلاع دی ہے. 60% ملکوں میں بچوں اور نوجوانوں سمیت معاشرے کے کمزور افراد کے لیے ذہنی صحت کی سہولیات میں کمی آئی. 67% ملک کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی خدمات میں رکاوٹیں پڑنے سے متاثر ہوئے. 35% ممالک میں ایسی ہنگامی طبی امداد کی سہولیات متاثر ہوئیں جو دورے پڑنے اور ذہنی صحت کے دیگر مسائل کے لیے لازمی ہوتی ہیں. جبکہ سروے میں شامل 30% ملکوں نے ذہنی، اعصابی اور منشیات کے استعمال سے منسلک ذہنی مسائل کے علاج کی ادویات کی رسائی میں خلل کو رپورٹ کیا.
ذہنی مسائل کے علاج کی سہولیات اور ان تک رسائی ایک ایسے وقت میں متاثر ہو رہی ہیں جبکہ انہی مسائل میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے۔ پبلک ہیلتھ جریدے میں شائع ہونے والی ایک پاکستانی اسٹڈی کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران سماجی فاصلے اور الگ رہنے کی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی صحت کے تمام پہلوؤں پر شدید اثر پڑا ہے، اور یہ صورتحال امریکہ میں بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں۔ امینا ووڈز نیو یارک کی ایک سماجی کارکن اور ماہر نفسیات ہیں جن کا گزشتہ پورا سال کرونا وائرس سے ذہنی طور پر متاثر ہونے والوں کی مدد میں گزرا۔ اس وقت لوگ اچھا محسوس نہیں کر رہے، وہ تھک چکے ہیں، ان پر کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ ان کے پاس آنے والے کلائنٹس میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد بھی شامل ہیں جو کووڈ مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور ان کے کام کی تعریف تو بہت ہوئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پر زیادہ توجہ دی گئی کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ کووڈ-19 کی وبا نے ان کی ذہنی صحت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جس سے ان کے خاندان اور کمیونٹیز پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بے چینی، افسردگی، بے خوابی اور تناؤ سب میں اضافہ ہوا ہے۔ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انسانیت کے مشکل ترین دور میں ہر ایک کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ وڈز کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی وبا کے ذہنی صحت پر اثرات محسوس کرنے والوں میں شامل ہیں۔ میں نے ایسے لمحے بھی گزارے ہیں جب میں توجہ نہیں دے پاتی تھی، ایک منتشر کیفیت اور ایسی بے چینی محسوس کرتی تھی جیسے بے چینی میرے پیٹ میں گڑ کر رہ گئی ہو۔ اپنے بچے کی تنہا پرورش کرنے والی اس ماں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے 12 سالہ بیٹے پر بھی اس کا اثر دیکھا ہے، جو بہت سے دوسرے بچوں کی طرح 1 سال سے زیادہ عرصے سے اسکول گھر سے ہی آن لائن اٹینڈ کر رہا ہے۔ یقیناً اس کی سماجی اور جذباتی صحت پر بھی اثر پڑا ہے۔ میں نے اسے کبھی ایسے نہیں دیکھا، اگر میں رو پڑوں تو معاف کیجیے گا، لیکن میں نے اسے کبھی اتنا مایوس اور غمزدہ نہیں دیکھا۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کووڈ-19 سے منسلک طویل دباؤ کے صحت پر اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ریسرچ میں شامل لازمی خدمات انجام دینے والے 29%، یعنی ہر 10 میں سے 3 افراد نے وبا کے آغاز کے بعد سے اپنی ذہنی صحت میں کمی کی شکایت کی ہے۔ شاید گہری سانس لینا ایک گھسی پٹی بات لگے، لیکن گہری سانس لینے سے واقعی بہت فرق پڑتا ہے۔ کبھی کبھی جب میں ہمت ہارنے کے قریب ہوتی ہوں تو باتھ روم میں جا کر روتی ہوں، جس سے مدد ملتی ہے۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر چکر لگاتی ہوں، یا پھر جب مجھے کچرا باہر لے جانا ہوتا ہے تو میں اپنے رولر سکیٹس پہن کر اسے باہر پھینکنے جاتی ہوں۔ ایسے ہی آسان اقدامات اپنا کر دنیا بھر میں لوگ اس تاریک اور آزمائشوں سے پرسال کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ تب یہ تھا کہ اسٹیٹ جو تھی وہ آپ کو کنڈیم کرتی تھی اور عوام آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ اب یو آر فرائٹنڈ آف پیپل۔ کنٹروورشل گانے بنانے کا آپ کا سلسلہ رکا نہیں؟ کنٹروورشل ہو جاتے تھے، ہوتے نہیں تھے۔ لوگ جھوٹے سب دیکھتے ہیں۔ فیملی ہونی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب سائڈ ہو گیا، اب تو اور کون ہے بھائی یہاں پہ سنگل؟ کیا کبھی کوئی پریشر فیس کیا ہے کہ یہ کہیں یا یہ نہ کہیں؟ In this age and time, censor. Maryam is more charismatic than her father. And I think that Bilawal is far less charismatic than his mother. کبھی کبھی آپ کی چڑیا بھی بن جاتی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا ایک دن۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کی نئی خصوصی سیریز انٹرویو 360 دیکھیے ہر پیر کو پروگرام ویو 360 میں اور ہمارے تمام آن لائن پلیٹ فارمز پر۔ یہ سیریز آپ کے لیے لا رہی ہیں سارا زمان، اور آپ آنے والے دنوں میں اس کو انٹرویو 360 کے نام سے ویو 360 میں بھی دیکھ سکیں گے اور ہمارے سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی دیکھ سکیں گے۔ سلام شلوم۔ امریکہ میں خواتین کی ایک ایسی تنظیم ہے جو اسلام اور یہودیت کے ماننے والوں کے درمیان دوریوں کی وجوہات سمجھنے کی ایک کوشش کے طور پر شروع ہوئی، مگر کیا یہ میل جول اسلاموفوبیا کو روکنے میں مدد کر پائے گا؟ اور کیا صرف بہت سے مسلمان ہی خود کو مذہبی منافرت کے نشانے پر دیکھتے ہیں، یا ایسے رویوں کا سامنا دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی کر چکے ہیں؟ نخبت مالک نے اپنی اس رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی۔
If it wasn't for your persistence, पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन मुस्लिम अतिया आफ्ताब को 2010 में एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाली खातून का नाम शेरिल ओलिट्स्की था, जो यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली अमरीकी खातून हैं। उन्होंने मेरे घर के नंबर पर फ़ोन किया और कुछ इस किस्म का मैसेज छोड़ा कि मैं एक यहूदी खातून हूँ और एक मुस्लिम खातून से मिलना चाहती हूँ। मैंने इसका जवाब नहीं दिया, ये सोचते हुए कि ये कौन है और मुझे क्यों फ़ोन कर रही हैं, लेकिन वो मुसर रहीं और शायद 3 बार कॉल्स की और फिर मैंने उनका फ़ोन उठा लिया और मिलने पर राज़ी हुई। हम कॉफ़ी पीने बैठे और फ़ौरन ही दोस्ती हो गई। And we hit it off immediately. We say shalom, shalom, and Islam we say salam. और यूं सिस्टरहुड ऑफ सलाम शलोम कायम की गई, जिसमें यहूदी और मुस्लिम ख़वातीन को शामिल किया गया। You know, we know as Muslims, हमें कुरान में यहूदी और मसीही अफराद के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है, लेकिन मुझे ये पता चला कि मसीही और यहूदी अफराद को दरअसल मजहब इस्लाम के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। सो मेरे लिए बहुत हैरानगी का बायस था। हमने 6 यहूदी खवातीन और 6 मुस्लिम खवातीन को इकट्ठा किया और मेरे घर में मिले। 6 Jewish women, and we met in my home. After 30 years of marriage, I didn't expect to fall in love with Muslim women. 2010 से अब तक मुलाकातों का ये सिलसिला 12 खवातीन से फैल कर 7,000 से ज़्यादा मुस्लिम और यहूदी खवातीन की एक ऐसी तंजीम में बदल गया है जो एक दूसरे के मजहबी अकायद और ज़िंदगी के तौर तरीक़ों को बेहतर तौर पर जानने की कोशिश के साथ साथ एक दूसरे के बारे में फैली नफ़रत को भी दूर कर रही हैं। The United States changed dramatically in the wake of 9/11. अमेरिका 9/11 के बाद ड्रामाई तौर पर तब्दील हो चुका है और इस्लाम के खिलाफ जज्बात या इस्लामोफोबिया हद से ज़्यादा फैला है। हम यहूदी ख़वातीन होने के नाते इसका मुकाबला करना चाहती हैं, क्योंकि हम खुद महज अपने मज़हब की वजह से तासुब और इम्तियाजी सलूक का सामना कर चुके हैं। Practices against us just because of our religion. हमारी दोनों कम्युनिटीज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, और यही रीज़न है कि हम चाहते थे कि लोग आप खुद एक मुसलमान या यहूदी को खुद जानें और फिर आपको पता चले कि वो किस किस्म के लोग हैं। और बहुत सारी मेरी जूइश फ्रेंड्स ने ये पहली दफ़ा उनका इनकाउंटर हुआ है कि उन्होंने किसी मुसलमान से दोस्ती की है। इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होने वाली ख़वातीन आपस में अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल और घरेलू टोटकों से लेकर मजहबी अकायद और सकाफती पहलुओं तक पर गुफ्तगू करती हैं। कोरोना की वबा के बायस आजकल ये मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन इससे पहले ये ख़वातीन मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एक दूसरे के मजहबी त्योहारों को भी मनाती रही हैं। But there are things that we have in common, and that is kosher. बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दोनों मज़ाहिब में मुश्तरक हैं, मसलन कोशर खाने का असूल जिस पर बहुत से यहूदी अमल करते हैं, और हम मुसलमान भी, जैसा कि आपको मालूम है, सूअर का गोश्त नहीं खाते, शराब नहीं पीते। यहूदी और मुस्लिम ख़वातीन में पर्दा भी एक मुश्तरक कदर है, और साथ ही मुस्लिम ख़वातीन का ये चैलेंज कि उन्हें अपनी कम्युनिटी में आगे बढ़ने के मौके कम मिलते हैं। ये चैलेंज यहूदी ख़वातीन को भी दरपेश होता है। The Jewish community has a similar challenge. Co-leaders, one Jewish, सिस्टरहुड ऑफ सलाम शलोम इस वक्त अमेरिका भर में फैल चुकी है। मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों में इस तंजीम के 150 चैप्टर्स खुल चुके हैं और अब जर्मनी में भी एक शाख कायम करने की तैयारी हो रही है। तंजीम का कहना है कि मुस्लिम अरकान में अगरचे अरब और अफ्रीकी ख़वातीन के साथ साथ फ़लस्तीनी अमेरिकन्स भी शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद जनूबी एशियाई मुस्लिम ख़वातीन, ख़ुसूसन अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन की है। नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।